वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 24 मार्च 2026 बरोज़ मंगल कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल। आज का दिन इस तनाव से निजात दिलाएगा जिसका आप कुछ अरसे से सामना कर रहे हैं। अपने इत्तेमाद और काबिलियत के साथ आप बहुत से काम आसानी से मुकम्मल कर लेंगे। किसी भी मुश्किल की सूरत में तजर्बाकार फ़र्द का मशवरा फ़ायदेमंद होगा। यहाँ तक कि वो लोग जो अब तक आपके ख़िलाफ़ थे आपकी तरफ दिखाई दे सकते हैं। जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें, मौजूदा सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज़ रखें और पुरसुकून ज़हन के साथ मामलात को हल करें। बच्चों के साथ ताउन ज़रूरी है। दीगर कामों के साथ साथ आपको अपने ख़ानदान के लिए वक्त देना होगा क्योंकि इससे हम आहंगी बरकरार रहेगी। आज आपके कारोबार के हवाले से कुछ मुस्तकबिल पर मबनी सरगर्मियाँ शुरू होने वाली हैं। अगर आप शराकत दारी पर गौर कर रहे हैं तो ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। गैर कानूनी सरगर्मियों से दूर रहें वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसी भी बड़ी सरमायाकारी को अभी के लिए मुलतवी करना ही बेहतर है। घर का माहौल पुरसुकून रहेगा। ये आपके मोहब्बत के रिश्ते को शादी की तरफ ले जाने और ख़ानदान की मंजूरी हासिल करने के लिए मौजू वक्त है। पेट से मुतल्लिक मसाइल को हल्के से ना लें। मतवाज़िन ग़िज़ा और नज़्म व ज़ब्त के मामूलात को बरकरार रखें। आज का खुशकिस्मत रंग बादामी जबकि लिखी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए मोहब्बत के मामलात में बहुत अच्छा है। आप अपने ताल्लुकात में गहराई और अकीदत का तजर्बा करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो इम्कान है कि आज आप किसी ख़ास से मिलेंगे जो आपके दिल को छू लेगा। ये वक्त है अपने जज्बात का इजहार करने और अपने प्यारे के लिए अपनी ख्वाहिशात को वाज़े करने का। अगर आप रिश्ते में हैं तो आज अपने साथी के साथ वक्त गुजारने से आपका रिश्ता मजबूत होगा। मोहब्बत भरी गुफ्तगू और एक दूसरे से वफादारी आपको नई तवानाई बख्शेगी। आपकी गुफ्तगू में दयानतदारी और खुलेपन आपके रिश्ते में मज़ीद मिठास पैदा करेगा। टॉरस बुर्ज सौर। आज कोई मुश्किल काम हल होता नज़र आएगा। दिन के अवाइल में अपने अहम कामों की मनसूबाबंदी करें। तुलबा और नौजवानों को मुसाबकती काम में कामयाबी का अच्छा मौका है। दोपहर में किसी घरेलू मसले का हल निकल सकता है जिससे आपका मिजाज हल्का हो जाएगा। आज आपको गैर मुतवक्का तौर पर खौफ महसूस हो सकता है लेकिन ये एक सिर्फ वहम हो सकता है। गैर ज़रूरी मामलात में उलझने की बजाय ख़ुद को मसरूफ़ रखें। दूसरों पर ज़्यादा इन्हिसार करने की बजाय अपने फ़ैसलों को तरजीह देना बेहतर होगा। तफरीह या हल्की फुल्की सरगर्मियों में कुछ वक्त गुजारने से आपका दिमाग पुरसुकून रहेगा। ज़ाती मामलात आपको अपने कारोबार पर पूरी तवज्जो मरकूज़ करने से रोक सकते हैं लेकिन काम की जगह की सरगर्मियों को नज़रअंदाज ना करें। मुलाजमीन की लापरवाही नुकसान का बाइस बन सकती है। मुलाजमत वाले अफराद को काम का साजगार बोझ मिलने से राहत मिलेगी। मियाँ बीवी दोनों घर में अमन और सुकून बरकरार रखने में मुआवन साबित होंगे। अपने साथी के साथ वक्त गुजारने से आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ेगी। भारी और तली हुई खानों को महदूद करें। तेज़ाबियत और कब्ज़ का मसला हो सकता है। आज का खुशकिस्मत रंग सुरख जबकि लिखी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी को कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। आप और आपके साथी के दरमियान कुछ तनाव हो सकता है जो जज्बाती तनाज़ात या गलत फहमियों का बाइस बन सकता है। ये वो वक्त है जब आपको सब्र करने की ज़रूरत है। अपने साथी के जज्बात को समझने की कोशिश करें और अपनी बातचीत को खुला रखें। अगर आप सिंगल हैं तो आज किसी ख़ास में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है लेकिन आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है कि जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें। मोहब्बत आज मामूल से ज़्यादा उलझ सकती है इसलिए एहतियात के साथ आगे बढ़ना बेहतर है। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज मनसूबाबंद काम को आसानी से मुकम्मल करने से आपके एतमाद में इजाफा होगा। आज आप सरमायाकारी से मुतल्लिक सरगर्मियों पर तवज्जो देंगे और आप नताइज हासिल करेंगे। इजाफी ज़िम्मेदारियां पैदा होंगी लेकिन आप इन्हें अच्छी तरह निभाएंगे। मुस्तकिल काम की रफ्तार को बरकरार रखना दिन को नतीजा खेज़ बनाएगा। मनफी हालात में अपने हौसले को कमज़ोर ना होने दें। किसी भी मुलाकात या बहस से पहले एक फ्रेम वर्क कायम करें वरना मालूमात की कमी, गलतियों और बाद में पछतावा हो सकता है। गैर ज़रूरी जल्दबाजी
بازی سے گریز کریں اور چیزوں کو لکھ کر رکھیں یا واضح طور پر بیان کریں۔ آج آپ کی محنت کے باوجود نتائج معمولی ہو سکتے ہیں، لہٰذا صبر کریں۔ مالی معاملات میں خاص احتیاط کی ضرورت ہے۔ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام وقت پر مکمل کریں۔ اپنے سماجی دائرے کو بڑھانا ضروری ہوگا، یہ مستقبل میں فائدہ مند ہوگا۔ اپنے شریک حیات کی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ اپنے روزمرہ کی معمولات اور صحت کا خاص خیال رکھنا آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پر تندرست رکھے گا۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا، جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیمنائز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کی محبت کی زندگی آپ کے لیے جذباتی طور پر پوری ہوگی۔ اگر آپ کسی خاص کے ساتھ ہیں تو آپ کا رشتہ ایک نئی گرم جوشی کا تجربہ کرے گا۔ آپ کی گفتگو اور مشترکہ خیالات تازہ اور پرجوش محسوس ہوں گے۔ بلا جھجک اپنے دل کی بات کریں اور اپنے ساتھی سے کھل کر اپنی محبت کا اظہار کریں۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آج رومانوی اختراع کا وقت ہے۔ آج آپ کسی نئے سے مل سکتے ہیں جو آپ کے دل کو چھو سکتا ہے۔ بات چیت کے دوران آپ مزید ترقی کے امکانات کے ساتھ ایک گہرا تعلق محسوس کریں گے۔ کینسر، برج سرطان۔ آپ نے حال ہی میں جو نئی پالیسیاں اور قواعد قائم کیے ہیں وہ فائدہ مند ہوں گے اور بہت سے مسائل کو دور کریں گے۔ ماضی کے تجربات کی بنیاد پر بڑے فیصلے کرنا آسان ہو جائے گا۔ کسی عزیز کی آمد سے گھر میں خوشگوار ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ خاندان کے سینئر افراد آپ کے کسی کام سے پریشان ہو سکتے ہیں۔ ان کی عزت کو برقرار رکھیں اور آرام سے چیزوں کی وضاحت کریں۔ باہر والوں کی گفتگو میں الجھنے کی بجائے اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کریں۔ رفتہ رفتہ حالات آپ کے حق میں ہو جائیں گے۔ آج کسی بھی اہم فیصلے کو ملتوی کرنا بہتر رہے گا۔ ملازمین کا تعاون جاری رہے گا۔ جائیداد اور گاڑیوں کی خرید و فروخت سے متعلق سرگرمیاں بہتر ہو سکتی ہیں۔ نوجوانوں کو کوئی نیا کام شروع کرتے وقت کسی تجربہ کار شخص کی مدد لینے سے فائدہ ہوگا۔ گھر کا ماحول پرسکون رہے گا۔ کچھ تبدیلی کا منصوبہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اپنے ساتھی کے ساتھ وقت گزارنے سے آپ کے تعلقات میں اضافہ ہوگا۔ آج آپ کی صحت میں بہتری محسوس کرنے سے راحت ملے گی۔ پرہجوم اور آلودہ جگہوں پر جانے سے پرہیز کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا، جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کو اپنی محبت کی زندگی میں کچھ اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کے جذبات قدرے غیر مستحکم ہو سکتے ہیں جو آپ کے ساتھی کے ساتھ بات چیت کو مشکل بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی خاص رشتے میں ہیں تو اپنے جذبات کی عکاسی اور واضح کرنے کے لیے کچھ وقت نکالیں۔ غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے بات چیت اہم ہوگی، اس لیے اپنے ساتھی سے کھل کر بات کریں۔ اور اگر آپ سنگل ہیں تو ان احساسات پر توجہ دیں جن کا آپ آج سامنا کر رہے ہیں۔ سکون سے سوچیں اور اپنے دل کی بات سنیں۔ نیا رشتہ شروع کرنے سے پہلے خود کو سمجھنا ضروری ہے۔ دوسروں پر بہت جلد بھروسہ نہ کریں، کچھ وقت نکالیں اور ان کو جانیں۔ لیو، برج اسد۔ آج آپ کی کام کرنے کی اخلاقیات لوگوں کو متاثر کرے گی۔ ہلچل کے باوجود آپ اچھی طرح سے انتظام کریں گے۔ یہ آپ کے مالی حالات کو مضبوط بنانے کے لیے موزوں وقت ہے۔ روحانی مشاغل میں وقت گزارنا آپ کے دماغ کو پرسکون کرنے کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ہر کام میں اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کریں۔ دوسروں کو متاثر کرنا نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ آج سفر کو ملتوی کرنا بہتر ہے کیونکہ یہ وقت کا ضیاع ہو سکتا ہے۔ اپنے فیصلوں میں مستقل مزاجی کو برقرار رکھیں اور دباؤ میں آ کر کوئی اقدام کرنے سے گریز کریں۔ کاروبار میں ذمہ داریاں بڑھیں گی لیکن آپ اپنے علم اور تجربے سے مشکل کاموں کو نبھا سکیں گے۔ کمیشن اور انشورنس جیسے شعبوں میں غیر متوقع کامیابی آ سکتی ہے۔ کام پر کام کا دباؤ زیادہ رہے گا، اس لیے اس کے مطابق ترجیح دیں۔ اپنی شادی شدہ زندگی میں بیرونی مداخلت سے گریز کریں۔ آج آپ کی صحت تھوڑی کمزور رہ سکتی ہے۔ ادویات پر زیادہ انحصار کرنے کی بجائے ورزش کریں اور اپنے طرز زندگی کو بہتر بنائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ، جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن محبت کے معاملات میں تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ آپ کے تعلقات عدم استحکام کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی خاص کے ساتھ ہیں تو آپ کو کچھ اختلاف رائے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان چیلنجز کو حل کرنے کے لیے صبر اور سمجھ کی ضرورت ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر آپ سنگل ہیں آپ کو آج اپنے جذباتی پہلو کو متوازن کرنا مشکل ہوگا۔ کسی نئے سے ملنے کا موقع مل سکتا ہے لیکن اس سے پہلے اپنے جذبات کو سمجھنا ضروری ہے۔
یہ وقت آپ کو اپنے پورے تعلقات پر نظر ثانی کرنے کا موقع دے سکتا ہے۔ ورگو، برج سملہ، آپ کے روزمرہ کے معاملات کو بہتر بنانے کی کوششیں بڑی حد تک کامیاب ہوں گی۔ آپ کو خاندان یا کاروبار سے متعلق کسی خاص معاملے کے بارے میں کوئی ٹھوس فیصلہ کرنا پڑ سکتا ہے اور آپ صحیح فیصلہ کر سکیں گے۔ غیر ملکی سفر سے متعلق سرگرمیاں بھی ممکن ہو سکتی ہیں۔ کسی سے مدد کا وعدہ کرتے وقت اپنی صلاحیتوں پر ضرور غور کریں، ورنہ آپ خود ہی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کسی قریبی رشتہ دار سے جھگڑا ہو تو پرسکون رہنا ہی بہتر ہے۔ اگر آپ نے کوئی نیا کاروباری منصوبہ شروع کیا ہے تو کامیابی محنت کے بعد ہی ملے گی، اس لیے دباؤ میں نہ آئیں۔ خواتین پر مشتمل کاروبار خاص طور پر فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ ترقی ممکن ہے لیکن آپ کے کام کا بوجھ بھی بڑھے گا۔ میاں بیوی کے درمیان اچھا تال میل رہے گا جس سے گھریلو انتظامات درست رہیں گے۔ قبض اور گیس سے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے۔ صحت بخش اور ہلکی غذائیں کھائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران، جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن محبت کے لیے خاصا پرجوش اور خوشگوار ہوگا۔ آپ کا ساتھی آپ کے ساتھ زیادہ سمجھداری اور ہمدردی کا مظاہرہ کر سکتا ہے جو آپ کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرے گا۔ اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو بات چیت کرنا اور اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کرنا آج بہت فائدہ مند ہوگا، اور اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کو ایک نئے ساتھی سے ملنے کا موقع مل سکتا ہے جو آپ کی توجہ کا مرکز بن جائے گا۔ اس دوران آپ کی گرم جوشی اور دلکشی آپ کے آس پاس والوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گی۔ لبرا، برج میزان، جاری خاندانی مسائل آج آسانی سے حل ہو جائیں گے اور تعلقات مزید خوشگوار ہوں گے۔ نوجوانوں کو امید کی نئی کرن نظر آئے گی۔ باہمی تناؤ کو ثالثی کے ذریعے آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے، اس لیے ان کو بڑھانے کی بجائے حل پر توجہ دیں۔ غیر ضروری خیالات سے دور رہیں۔ فضول باتوں پر غور کرنا آپ کو پریشانی کا باعث بنے گا۔ آپ کے بچے کی تعلیم کے حوالے سے جلدی ہوگی لیکن کوشش بالآخر اس کے قابل ہوگی۔ کسی بھی نئی سرگرمی کو شروع کرنے کو ابھی کے لیے ملتوی کرنا ہی بہتر ہے۔ متنازع حالات میں ملوث ہونے کو کم کریں اور معاملات کو جلد حل کریں۔ مارکیٹنگ اور پروموشنز پر توجہ دیں۔ کام پر آپ کے باس اور اعلیٰ افسران آپ کے کام سے مطمئن ہوں گے۔ پروموشن بھی ممکن ہے۔ آج آپ خاندان کے ساتھ معیاری وقت گزاریں گے۔ ہوشیار رہیں، غیر ازدواجی تعلق پیدا ہو سکتا ہے اور گھر میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ گرنے یا زخمی ہونے کا خطرہ ہے۔ احتیاط سے گاڑی چلائیں اور خطرات سے بچیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز، جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی محبت کی زندگی کے لیے ایک شاندار دن ہے۔ اس دوران آپ کے تعلقات کو ایک نئی چنگاری ملے گی۔ اگر آپ کسی خاص کے ساتھ ہیں تو ان کے ساتھ گہری اور بامعنی گفتگو کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ آج آپ دونوں کے درمیان افہام و تفہیم بڑھے گی اور ایک دوسرے کے لیے آپ کے جذبات واضح ہو جائیں گے۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آج ایک نئی محبت آ سکتی ہے۔ بلا جھجک اپنے جذبات کا اظہار کریں کیونکہ آپ کی کرشماتی توانائی اور دلکشی سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کرے گی۔ اس وقت کو اپنے محبوب یا ساتھی کے ساتھ خوبصورت لمحات گزارنے کے لیے استعمال کریں۔ چھوٹے سرپرائز یا رومانوی اشارے آپ کے رشتے میں جوش پیدا کر سکتے ہیں۔ اسکارپیو، برج عقرب، اس بات کا ایک اچھا موقع ہے کہ آپ کو قرض دیا گیا پیسہ واپس مل جائے گا۔ آج آپ بیرونی سرگرمیوں میں دلچسپی لیں گے اور آپ کا سماجی حلقہ پھیل جائے گا۔ مہمانوں کی تفریح کے لیے آپ کا اچھا وقت گزر جائے گا۔ جائیداد کی سرمایہ کاری کے لیے بھی مثبت منصوبے بنائے جا سکتے ہیں۔ دن میں خواب دیکھنے کی بجائے حقیقت پر توجہ دیں۔ اعتماد کی کمی اور سستی آپ کے کام میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ ان کمزوریوں کو دور کرنے سے بہتر نتائج برآمد ہوں گے۔ وقت کی پابندی کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ جو کام آپ کے خیال میں آسان تھا وہ چیلنجنگ ثابت ہوگا۔ ارتکاز ضروری ہے۔ دفتری فائلوں اور دستاویزات کو محفوظ رکھیں۔ کام پر ایک ساتھی صورتحال کو مزید خراب کر سکتا ہے، لہٰذا گفتگو اور کام دونوں میں محتاط رہیں۔ خاندان میں ہم آہنگی اور محبت غالب رہے گی۔ محبت کے رشتے کو شادی میں بدلنے کے بارے میں بات چیت ممکن ہے۔ خاندان کے کسی فرد کی صحت کے بارے میں تشویش ہو سکتی ہے۔ اس دوران غفلت سے گریز کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سفید، جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔
अब हम बात करते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में कुछ चैलेंज लेके आ सकता है। आप और आपके साथी के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं, ताल्लुकात में दबाव बढ़ सकता है। ये वक्त है अपने जज्बात को समझदारी के साथ बयान करने और अपने साथी को गुस्से किए बगैर सुने। आज आपकी गहराई और तजस्सुस आपके रिश्ते को मजबूत बना सकता है, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। आज मोहब्बत में आजिज़ी और सब्र बहुत ज़रूरी है। अगर आपने रिश्ते में हैं तो कुछ स्वाबदीद का इस्तेमाल करें, अपने साथी के जज्बात का एहतराम करें और इन्हें समझने की कोशिश करें। सेजिटेरियस, बुर्जे कोस। दिन का बड़ा हिस्सा ख़ानदानी इंतज़ामात संभालने में गुजरेगा। आपकी सलाहियतें आपको कामों को मौसर तरीके से मुकम्मल करने के काबिल बनाएगी। जायदाद में सरमायाकारी मुस्तकबिल के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, इसलिए एहतियात से मनसूबाबंदी करें। गैर ज़रूरी मामलात में उलझना आपको अपने मकासद से हटा सकता है। गैर कानूनी सरगर्मियों से दूर रहें। आमदनी के साथ साथ अखराजात भी बढ़ेंगे, इसलिए बजट साजी ज़रूरी है। किसी करीबी दोस्त से ज़ाती झगड़ा मुमकिन है, लिहाजा अपने अल्फाज और गुस्से पर काबू रखें। आज आपके कारोबार को वसअत देने के लिए मंसूबे बनाए जाएंगे, लेकिन इस वक्त नुमाया मुनाफे की तवक्का ना करें। आपकी मेहनत मुस्तकबिल में रंग लाएगी। मार्केटिंग और लेन देन के फैसले करते वक्त किसी तजर्बाकार शख्स से मशवरा करें। इज़दवाजी ताल्लुकात हम आहंग रहेंगे। किसी मुखालिफ जिन्स के साथ ज़रूरत से ज़्यादा बातचीत आपके इमेज को नुकसान पहुँचा सकती है। मौसम की तब्दीली सरदर्द और दर्द शकीका का सबब बन सकती है। तनाव को कम करें और आराम करें। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी, जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि सेजिटेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज के दिन आपके लिए गहरे गौर व फिक्र और ख़ुद शनासी का वक्त है। आपके ताल्लुकात में कुछ रुकावटें या इख्तलाफ हो सकता है, जिससे आपको थोड़ा सा गैर यकीनी महसूस हो रहा है। या अपने साथी के साथ ईमानदाराना गुफ्तगू करने का वक्त है। अपने जज्बात को बांटने का मौका आपको कुर्बत का एहसास दिलाएगा। अगर आप सिंगल हैं तो आप माजी के तजर्बात पर गौर करेंगे। माजी की मोहब्बतों की यादें आपको कुछ परेशान कर सकती हैं, लेकिन ये आपको सिखाने का मौका भी है। अपने दिल की बात सुने और नए रिश्तों के लिए खुले रहें। कोई भी फैसला करने से पहले अपने जज्बात की अक्कासी करने और समझने के लिए कुछ वक्त निकालें। कैप्रिकॉर्न, बुर्जे जद्दी। आज दिन का आगाज़ मामूल से होगा, लेकिन दोपहर तक हालात आपके हक में होना शुरू हो जाएंगे। अपनी कामयाबियों को बरकरार रखने के लिए नरम और मिसाली फितरत की ज़रूरत होगी। घर में किसी मजहबी तकरीब का इम्कान है, जिससे मस्बत माहौल पैदा होगा। कामों पर तवज्जो दें जो आप वक्त पर मुकम्मल कर सकते हैं। कोई भी बड़ा फ़ैसला करने से पहले 2 बार सोचें या किसी सीनियर से मशवरा लें। बच्चों पर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मुसल्लत करना नामुनासिब होगा। बेहतर होगा कि बातों को तहम्मुल से समझा दें। आज आपके वर्क फ्लो में कुछ तब्दीलियां दरकार होंगी। मुनाफे में बेहतरी आ सकती है। मुलाजमीन को नकलो हमल से मुतल्लिक कारोबार में मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ख़ानदानी मामलात में आपकी शमूलियत से घरेलू बेहतरी आएगी। आज तनाव और थकावट से दूर रहें। योगा और वर्जिश आपके लिए ज़रूरी हैं। आज का खुशकिस्मत रंग नीला, जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि कैप्रिकॉर्नियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन रोमानवी रिश्तों के लिए बहुत ख़ास अहमियत रखता है। यह वक्त आप और आपके साथी के दरमियान गहरे जज्बाती बंधन को मजबूत करने के लिए साजगार है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो अपने दिल को खोलकर शेयर करने की कोशिश करें। आज अपनी मोहब्बत को नई बुलंदियों तक ले जाने का बेहतरीन दिन है। और अगर आप सिंगल हैं तो ये वक्त आपको अपने जज्बात का खुलकर इजहार करने का मौका देगा। आज आप किसी ख़ास से मिल सकते हैं जिसके साथ आप अपने दिल की गहराइयों में उतर सकते हैं। एक्वेरियस, बुर्जे दल। आज आपको बहुत से अच्छे मौके मिल सकते हैं। अगर आप नकल मकानी की मनसूबाबंदी कर रहे हैं तो अब आगे बढ़ने के लिए वक्त अच्छा है। मुसाबकती इम्तिहान में आपके बच्चे की कामयाबी घर में खुशियां लाएगी। अपने बहन भाइयों के साथ जारी तनाज़े को किसी की मदद से हल करने की कोशिशें कामयाब साबित हो सकती हैं।
जज्बाती होकर कोई भी फैसला करने से गुरेज करें। चिड़चिड़ापन और गुस्सा आपको अपने मकासद से हटा सकता है, इसलिए सब्र और तहम्मुल ज़रूरी है। गाड़ी या महंगी इलेक्ट्रॉनिक्स में ख़राबी के नतीजे में अहम अखराजात हो सकते हैं। कारोबार में आज उलझन हो सकती है। मुलाजमीन के साथ झगड़ों से गुरेज करें, क्योंकि इससे आपका काम मुतासिर होगा। गैर कानूनी सरगर्मियों से दूर रहें। काम की जगह पर माहौल नॉर्मल रहेगा, लेकिन आपकी ज़ुबान और बर्ताव हालात को संभालने की कुलीद साबित होंगे। आज आपके शरीक हयात का जज्बाती ताउन आपकी कारकर्दगी में इजाफा करेगा। तली हुई या भारी खानों से परहेज़ करें, गैस और तेज़ाबियत बढ़ सकती है। वर्जिश आपको फ़िट रखेगी। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान, जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि एक्वेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन मोहब्बत के मामले में आपके लिए बहुत ख़ास होगा। आपका दिल तेज़ी से धड़क सकता है और आपके जज्बात गहरे हो सकते हैं। अगर आप किसी ख़ास को पसंद करते हैं तो आज अपने जज्बात का इजहार करने का सही वक्त है। आपकी तवज्जो और बेसाख्ता आपके साथी के साथ एक मज़बूत रिश्ता कायम कर सकता है। अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो आज का दिन आपकी समझ और इत्मीनान में इजाफ़ा करेगा। आपकी बातचीत में बेहतरी आएगी, जिससे आप एक दूसरे के जज्बात और ज़रूरियात को बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। ये एक दूसरे के साथ कुछ ख़ास लम्हात गुजारने का वक्त है। पाइसेस, बुर्ज हूत। आज आप अपने काम को नए सिरे से ईजाद करने के लिए तख्लीकी तरीके अपनाएंगे और इसके बाद कामयाबी मिलेगी। किसी करीबी रिश्तेदार की आमद से घर में खुशगवार माहौल पैदा होगा। आमदनी में इजाफा हो सकता है। अखराजात में भी कमी आएगी, लेकिन हालात काबू में नज़र आएंगे। यहाँ तक कि जब सब कुछ ठीक चल रहा है, आप बेचैन महसूस कर सकते हैं, जो आपकी सेहत को मुतासिर कर सकता है। तनाव को दूर करने के लिए अपनी पसंदीदा सरगर्मियों के लिए कुछ वक्त निकालें। आज आमदनी से अखराजात ज़्यादा होंगे, इसलिए गैर ज़रूरी अखराजात से गुरेज करें। आज सियारों की पोजीशंस साजगार हैं, लेकिन अपने मुलाजमीन की सरगर्मियों पर नज़र रखना ज़रूरी है। लापरवाही के हाथ से किसी माहिदे या प्रोजेक्ट को फिसलने का बाइस बन सकती है। नए मंसूबे पर अमल करने से पहले तमाम पहलुओं पर गौर करें। इस दवाजी ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। आपके साथी के साथ आपके ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे। आज आप दोस्तों के साथ मुलाकात का मंसूबा भी बना सकते हैं। पेट की जलन और तेज़ाबियत का मसला हो सकता है। गुस्से परेशानी से बचें। आज का खुशकिस्मत रंग बादामी, जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि पाइसेंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी कुछ उतार चढ़ाव का सामना कर सकती है। आपके जज्बात को समझना मुश्किल हो सकता है, इसलिए आपको अपने साथी के साथ बातचीत में मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। आज आपके ताल्लुकात में तनाव बढ़ सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि मुस्तकिल हो। अपने साथी की ज़रूरियात और एहसासात को तरजीह दें, इनके सुनने की कोशिश करें और अपने ख़यालात खुलकर शेयर करें। इस वक्त के दौरान आपके ताल्लुकात में हम आंगी लाने के लिए सब्र और हमदर्दी की ज़रूरत होगी।